So the components of the PERT and CPM. So these are the components of the PERT and CPM. It contains two major components. You have the activities and events. Unsa man sa activities, sir? Unsa si event? So may nga activity, an activity represents an action and consumption of resources required to complete a portion of a project. So activity is represented by an arrow. So sa ka project, natay ginatawag di bang activity and event. May nga activity, ga-consume siya og resources. Unsa pasabot na ga-consume og resources? Gakaon og oras, gakaon og kwarta, gamit og manpower, gagamit og equipment, and others. So kato siya, we call that an activity. These are things, activity, no? This is the a requirement for the completion of that specific scope of work. So saan man na siya pag-represent na to sa usa ka network nga scheduling. So for a network, si activity, we represent that through an arrow. So di ba we have an arrow here, muna siya nga na importance ang arrow. So the arrow represents the activity. So for this example, kaniti si A, that is the activity. No? Yung name of the activity is A. So kana si A, usually sa examples, di ba, or sa kuan kay A, B, C, D, ano man na siya. Kana po si A, pwede po na siya lahi. Pwede po na siya nung yung actual good nga activity is, for example, preparation of the permits, na lugar. Depende sa kuan. Depende sa kung sa scope of work lugar involved, di ba? So that is an activity, no, content works, yan na. That we call that activity because this activities or scope of works consumes time, money, manpower, equipment, and others. Unsa man po ng event? An event or node will always occur at the beginning and end of an activity. The event has no resources and is represented by a circle. So the ith event is called the tail event and the jth event is called the head event. So what po siya? Kung si activity is being represented by the arrow, si event sud is represented by the circle. So it happens at the start and at the end of the activity. So for example here, para kang activity A, CJ is the CJ is the head event. Kinama diri no ang ulo ni kuan ni arrow. So we call this the head event and this one no is the tail event. So mura siya starting point si tail. So tail na siya kay mag-move forward man ka. And then the end point will be the head event. So napunta yung other components no natin ginatawag nga merge and burst events and we have also the preceding and succeeding events. Unsa man ang merge and burst events, sir? Merge kani siya. Sama na siya. Di ba we have activity. Butan na to no. This is activity A, B, C. So, sa pasabutan ni. Kani si activity A, B, and C, dapat mahuman to proceed to the next activity. So, mo na siyang gitawag siya merge kay nag-merge man sila sa usa ka event. So, murag nagkuha sila ba ilang relationship, na sila relationship nga dapat kaning tulo ka activity mahuman aron makaproceed ta kang activity D. So, example lang na siya. We have also burst. Unsa man ang burst? After the, for example, after sa event delay, na makaproceed na rin ka og naitulo ka activities. For example, this is activity A, and then after activity A, yung pasabot kung naka-burst siya. Kani si B, C ug D, pwede na dayon masugdan. So sa ato pa, si B, C ug D, ilang predecessor is si A. Require mo man si A, ay makaproceed ni B, C ug D. Dili sa merge, required mo man si A, B, C, aron makasugod na kang D. So mo po na siya. Merge events, and the burst events. So mo siya si merge events is nag-merge siya og activities. Si burst events is kani siya, nag-burst siya og activities. Unsa po ding preceding and succeeding activities. So mo tong gi-discuss last time no, preceding, succeeding. So si A, iyang succeeding is si C. Unsa man ang succeeding, sir? These are activities nga perform after a given event. So we have activity A and then we have event J. So after ana, we have then C.
So si C, ahit pa man siya before ma-perform after event J or activity A, ginatawag siya og succeeding. Preceding is before the events, no? So, preceding or predecessor, mo ni siyang predecessor, succeeding or successor, di ba? Si preceding activities, this is the predecessor, mo itong permi nga madunggan, in the network scheduling, and this is succeeding activities, this is the successor. So, kang D, yung predecessor is si B, successor ni B is si D. Andyan na siya. What else? We have also the dummy activity. So, yung ani. For example, here, no, we have activity A, activity B, activity C, and then ay no, naka-hidden line or dotted line. So, when kag dummy activity, murag imaginary lang siya. Dili siya ka-consume og resources and time, pero ga-represent siya og kaning naay relationship. Na. So, unsa man na siya? Unsa may example na? For example, si activity D, yung predecessor is si anak lugar. And then si activity E, for this example na niya, yung predecessor kay si B o C. So again, sa kanina predecessor, dapat mahuman ang activity, ay makaproceed sa next. So si D, ay pa ta makasugod kang D if mahuman si C. Si E, ay ta kasugod ni E pag mahuman si B o C. Now karon unsaon man nato na pag-represent nga mag-proceed ta ni C ani E? Nga dili man sad pwede nga muana ka diri nga si B ug si C si B ug C na siya para makasumpay ka og para kang E. Naibutang nato kung ato po siya nga nion dublihon si D kay si C ra man iya dapat maman si C ay maka-proceed kang D. So saan man na siya? Kung imo po isumpay diri si D, sa to pa dapat mahuman si B ug C ay ka-proceed kang D pero that is not the case man. And then wrong pag ang pag-drawing unsa say pasabutan ning dummy. So man siya nga gamitan nato siya og kuan kaning dummy nga so ni activity. Say pasabutan ni. So si D, di ba ingon niya nga yung predecessor si C. Sa ato pa dapat mahuman si C ay maka-proceed kang D. So okay na ta ni. So usahan man nato ni si E nga dapat mahuman daw si B ug si C. Mo na siya nga mag-introduce ta og dummy activity. So pasabot, unsay pasabot ani? Dapat mahuman sa si B o si C gamit ni kag dummy activity ay ta ka proceed kang activity E. That is the purpose of the dummy activity. Okay, so may mga errors nga dapat nato i-avoid when mag ano to no, mag scheduling ta no, network scheduling. Una, two activities starting from a tail event must not have the same end event. So buta na to no, we have activity A and then buta na to activity B ni siya. So di ba we have the burst event. So say pasabot ani, sa usa ka event pwede ka daghan og ano, pwede siya daghan nga ano activities as the starting. Pero dili pwede nga same sila endpoint tanan. Ana, that is not possible. So mo lagi to like the previous example para to di ba ni kaninilang D ug E. Dili na to di ba pwede iana si C. So dapat likay na siya. That's why we introduce the dummy activity aron maka-proceed ta. So same nga na diri aron to correct this one. No, dili pwede siya magdoble. We introduce the dummy activity. Mo nito nga ahead ta ka-proceed diri sa next activity after the two and then ana siya. To display the relationship. Ikaduha, sa maning looping error. Ang arrows is always forward. Pag humanit aning activity, paingon na siya sa event 2, and then we have also this activity, paingon siya ni event 3, then dili na siya pwede nga mo balik dira. Unsa may pasabutan ni? Nag-loop ka, nagbalik-balik ka, nag-cycle ang performance. Yeah, dili man ni
kuan posible yung sa lugar na siya, di ba? This is an error. Ang project, sa usa ka project, ang activities na siya kahumanan, di na siya ga-loop nga magbalik-balik, no? And then kani katulo, we have the in a network there should be only one start event and one ending event. Related na ni kang A. Um dapat usar gyud ang kuan end event sa usa ka activity. And then the direction of arrow should flow from left to right, avoiding mixing of direction. So the flow of the arrows is from left to right, gid na siya for the network scheduling.